ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपको स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा संपूर्ण ओडिया व्याकरण 50 MCQ। जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाक सब्सक्राइब कर दिंतु। ये MCQ गुड़ाक ओडिशार समस्त परीक्षा अत्यंत उपयोगी। चलतु डेरी नक प्रश्नावली को जावा। जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी ना दयाक चैनल भीतर को जाई देखी नियंतु। एवं यही 50 MCQ आपड़ केते मार्क रखुंट निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जनइबे। चलतु डेरी नक प्रश्नटा को जावा। प्रथम प्रश्न, अग्निर प्रतिशब्द केउटी? अग्निर प्रतिशब्द केउटी? ऑप्शन क पावक, ऑप्शन ख अनिल, ऑप्शन ग बारी, ऑप्शन घ व्योम। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन क पावक। अग्निर प्रतिशब्द हेउची पावक। चलतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। खाइबा क्यों प्रकार विशेष्य? खाइबा क्यों प्रकार विशेष्य? ऑप्शन क वस्तुवाचक, ऑप्शन ख क्रियावाचक, ऑप्शन ग गुणवाचक, ऑप्शन ख जातिवाचक। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ख क्रियावाचक। चलतु परवर्ती प्रश्न आलोचना करिबा। उपसर्गटी क्यों अर्थरे व्यवहृत? उपसर्गटी क्यों अर्थरे व्यवहृत? ऑप्शन क दूर, ऑप्शन ख सादृश्य, ऑप्शन ग अभाव, ऑप्शन घ विपरीत। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ख सादृश्य। हरि शोइछि, हरि शोइछि। एठारे शोइछि क्यों प्रकार क्रिया? हरि शोइछि, एठारे शोइछि क्यों प्रकार क्रिया? ऑप्शन क सकर्मक, ऑप्शन ख अकर्मक, ऑप्शन ग द्विकर्मक, ऑप्शन घ प्रेरणार्थक। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ख अकर्मक। चलतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न हैला, गछरु पत्र पड़िला। गछरु पत्र पड़िला। गछरु क्यों विभक्ति? ऑप्शन क तृतीया, ऑप्शन ख चतुर्थी, ऑप्शन ग पंचमी, ऑप्शन घ सप्तमी। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ग पंचमी। गछरु पत्र पड़िला। गछरु पंचमी विभक्ति। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। गोवर्धन गणेश। एठारे गोबर गणेशर अर्थ कौन? ऑप्शन क मूर्ख, ऑप्शन ख ज्ञानी, ऑप्शन ग भक्त, ऑप्शन घ माटीर मूर्ति। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन क मूर्ख। परवर्ती प्रश्न, उज्ज्वलर सठिक संधि विच्छेद कर। उज्ज्वलर सठिक संधि विच्छेद कर। ऑप्शन क उद्योग ज्वल, ऑप्शन ख उद्योग ज्वल, ऑप्शन ग उद्योग ज्वल, ऑप्शन घ उजुजोग ज्वल। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन क उद्योग ज्वल। आकाश कइया चिलिका माछ लोकवाणीर अर्थ कौन? आकाश कइया चिलिका माछ लोकवाणीर अर्थ कौन? ऑप्शन क असंभव कथा, ऑप्शन ख बहुत कष्ट, ऑप्शन ग सुविधा पाइबा, ऑप्शन घ चतुरता। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन क असंभव कथा। जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एवं यही 50 MCQ आपण केते नंबर को चंती निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणांतु। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। विशेष्य पदर गुण बा अवस्था बुझाउथिबा पद को कौन कहा जाए? विशेष्य पदर गुण अवस्था बुझाउथिबा पद को कौन कहा जाए? ऑप्शन क सर्वनाम, ऑप्शन ख विशेषण, ऑप्शन ग अव्यय, ऑप्शन ख क्रिया। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ख विशेषण। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउची पाठ पढुछि। एहा क्यों काल? पाठ पढुछि एहा क्यों काल? ऑप्शन क संपन्न वर्तमान, ऑप्शन ख असंपन्न वर्तमान, ऑप्शन ग शुद्ध वर्तमान, ऑप्शन ख अतीत। यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ख असंपन्न वर्तमान।
ଘରର ବହୁବଚନ ରୂପ କେଉଁଟି? ଘରର ବହୁବଚନ ରୂପ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ଘରଗୁଡ଼ାକ, ଅପସନ୍ ଖ ଘରମାନେ, ଅପସନ୍ ଗ ଘର ସବୁ, ଅପସନ୍ ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୁଦୂର ଶବ୍ଦରେ ଉପସର୍ଗ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ସୁ, ଅପସନ୍ ଖ ସୁଦୁ, ଅପସନ୍ ଗ ସୁଦ, ଅପସନ୍ ଖ ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ସୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଡର, ଏଠାରେ ବାପାଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ବାପାଙ୍କୁ ଡର, ଏଠାରେ ବାପାଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଅପସନ୍ ଖ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅପସନ୍ ଗ ପଞ୍ଚମୀ, ଅପସନ୍ ଗ ଷଷ୍ଠୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଅପସନ୍ ଖ ସରିତ, ଅପସନ୍ ଗ ତଟିନୀ, ଅପସନ୍ ଘ ଜଳଧର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଜଳଧର। ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜଳଧର ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଧଳାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଧଳାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ନେଲି, ଅପସନ୍ ଖ କଳା, ଅପସନ୍ ଗ ଲାଲ, ଅପସନ୍ ଘ ସଫା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ କଳା। ବିନୟ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ବିନୟ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ରୂପ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ବିନୟୀ, ଅପସନ୍ ଖ ବିନୟମାନ, ଅପସନ୍ ଗ ବିନୀତ, ଅପସନ୍ ଖ ବିନେୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ବିନୀତ। ବିନୟ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ରୂପ ହେଉଛି ବିନୀତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚବଟୀ କେଉଁ ସମାସ? ଅପସନ୍ ଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅପସନ୍ ଖ ଦ୍ୱିଗୁ, ଅପସନ୍ ଗ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଅପସନ୍ ଘ କର୍ମଧାରୟ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଦେବାଳୟ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଦେବାଳୟ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଅପସନ୍ କ ସ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅପସନ୍ ଗ ବିସର୍ଗ, ଅପସନ୍ ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଦେବାଳୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାର କାନ୍ଦଣା କିଏ ଶୁଣିବ? ଏଠାରେ କାନ୍ଦଣା କେଉଁ ପଦ? ତାର କାନ୍ଦଣା କିଏ ଶୁଣିବ? ଏଠାରେ କାନ୍ଦଣା କେଉଁ ପଦ? ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ଗ କ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ଘ ଅବ୍ୟୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବିଶେଷ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ପାସ୍ କରିବ। ପଢ଼ିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା? ଅପସନ୍ କ ସମାପିକା, ଅପସନ୍ ଖ ଅସମାପିକା, ଅପସନ୍ ଗ ଯୌଗିକ, ଅପସନ୍ ଖ ସକର୍ମକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅସମାପିକା। ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ପାସ୍ କରିବ। ପଢ଼ିଲେ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାମ ଓ ହରି, ଏଠାରେ ଓ କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ? ରାମ ଓ ହରି, ଏଠାରେ ଓ କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ? ଅପସନ୍ କ ସଂଯୋଜକ, ଅପସନ୍ ଖ ବିୟୋଜକ, ଅପସନ୍ ଗ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ, ଅପସନ୍ ଘ ଆଳଙ୍କାରିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ସଂଯୋଜକ। ରାମ ହରି ଓ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ରାମ ଓ ହରିକୁ ଯୋଡ଼ିଛି। କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାର? କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାର? ଅପସନ୍ କ 1, ଅପସନ୍ ଖ 2, ଅପସନ୍ ଗ 3, ଅପସନ୍ ଘ 4। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ 2 ପ୍ରକାର। କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୂରେଇ ଯିବା। ଏହାର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ? ଦୂରେଇ ଯିବା, ଏହାର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ?
ଅପସନ୍ କ ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଅପସନ୍ କ ହାତ ଛାଡ଼ିବା, ଅପସନ୍ ଗ ପିଠି ଦେଖାଇବା, ଅପସନ୍ ଘ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଜଳୀୟ, ଅପସନ୍ ଖ ଜାଲ, ଅପସନ୍ ଗ ଜଳା, ଅପସନ୍ ଘ ଜଳିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଜଳୀୟ। ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ରୂପ ହେଉଛି ଜଳୀୟ। ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ସମୀର, ଭାନୁ, ଅମ୍ବୁ, ଅବନୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ସମୀର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପତ୍ର, ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପତ୍ର, ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଚିଠି, ଅପସନ୍ ଖ ଲୁଗା, ଅପସନ୍ ଗ ପାଣି, ଅପସନ୍ ଘ ଆଲୋକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଚିଠି। ସୁଦର୍ଶନ, ଏଠାରେ ସୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ସୁଦର୍ଶନ, ଏଠାରେ ସୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅପସନ୍ କ ଭଲ, ଅପସନ୍ ଖ ମନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଗ ଅଧିକ, ଅପସନ୍ ଘ ଅଳ୍ପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଭଲ। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ କ ବିବୃତିବାଚକ, ଅପସନ୍ ଖ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ଅପସନ୍ ଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟସୂଚକ, ଅପସନ୍ ଖ ନାସ୍ତିସୂଚକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? ଅପସନ୍ କ 6, ଅପସନ୍ ଖ 8, ଅପସନ୍ ଗ 10, ଅପସନ୍ ଘ 12। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ଅବର୍ଗ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଖ ବର୍ଗୀୟ, ଅପସନ୍ ଖ ଅଘୋଷ, ଅପସନ୍ ଘ ଅନୁନାସିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବର୍ଗୀୟ। ଆବିଷ୍କାରର ସନ୍ଧି କ'ଣ? ଆବିଷ୍କାରର ସନ୍ଧି କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଆବି ଯୋଗକାର, ଅପସନ୍ ଖ ଆବି ଯୋଗକାର, ଅପସନ୍ ଗ ଆବିସ୍ ଯୋଗକାର, ଅପସନ୍ ଘ ଆବିସ୍ ଯୋଗକାର। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଦନ୍ତ ସ ଡିଫେନ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଆବି ଯୋଗକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଛରୁ ଫଳଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ଏଠାରେ ଟିଏ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଉପସର୍ଗ, ଅପସନ୍ ଖ ପରସର୍ଗ, ଅପସନ୍ ଗ ତଦ୍ଧିତ, ଅପସନ୍ ଘ କୃଦନ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ପରସର୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସିଂହାସନ କେଉଁ ସମାସ? ସିଂହାସନ କେଉଁ ସମାସ? ଅପସନ୍ କ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ, ଅପସନ୍ ଖ ଦ୍ୱିଗୁ, ଅପସନ୍ ଗ ବହୁବ୍ରୀହି, ଅପସନ୍ ଘ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା, ଅପସନ୍ ଖ ଦ୍ରୁତ ପଢ଼ିବା, ଅପସନ୍ ଗ ବୁଝିବା, ଅପସନ୍ ଘ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବା। ଧୂଳି ମୁଠାଏ, ଏଠାରେ ମୁଠାଏ କେଉଁ ବିଶେଷଣ? ଧୂଳି ମୁଠାଏ, ଏଠାରେ ମୁଠାଏ କେଉଁ ବିଶେଷଣ? ଅପସନ୍ କ ପରିମାଣବାଚକ, ଅପସନ୍ ଖ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ,
ऑप्शन ग पूर्णवाचक ऑप्शन ग गुणवाचक यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क परिमाणवाचक प्रत्येकर संधि कर ऑप्शन क प्रति जोग एक ऑप्शन ख प्रत्यय जोग एक ऑप्शन ग प्रति जोग एका ऑप्शन घ प्रत जोग एक यार सठिक उत्तर हेउछि प्रति जोग एक लक्ष्मींकर प्रतिशब्द केउटी ऑप्शन क कमला ऑप्शन ख गिरिजा ऑप्शन ग शारदा ऑप्शन घ विरजा यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क कमला लक्ष्मींकर प्रतिशब्द हेउछि कमला। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा दरिद्रंकु दान दियो एठारे दरिद्रंकु केउ कारक ऑप्शन क कर्म ऑप्शन ख करण ऑप्शन ग संप्रदान ऑप्शन घ अधिकरण यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ग संप्रदान कारक। परवर्ती प्रश्न अंधर लौड़ीर अर्थ कौन अंधर लौड़ीर अर्थ कौन ऑप्शन क असहाय सहाय ऑप्शन ख अंध को बाट देखाइबा ऑप्शन ग बहुत कष्ट ऑप्शन ख मूर्ख यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क असहायर सहाय। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा निर्मलर विपरीत शब्द कौन निर्मलर विपरीत शब्द कौन ऑप्शन क सफा ऑप्शन ख आबिल ऑप्शन ग अपरिष्कार ऑप्शन ख मैला यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख आबिल। कृषक जमी चषुछि जमी केउ कारक ऑप्शन क कर्ता ऑप्शन ख कर्म ऑप्शन ग करण ऑप्शन ग संप्रदान यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख कर्म कृषक जमी चषुछि जमी हेउछि कर्म कारक। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा ओडिया भाषा रे केतोटी विभक्ति अछि ऑप्शन क 5 ऑप्शन ख 6 ऑप्शन ग 7 ऑप्शन घ 8 यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ग 7 ओडिया भाषा रे 7टी विभक्ति अछि। से पढ़ु पढ़ु सोई पड़िला एठारे पढ़ु पढ़ु केउ क्रिया ऑप्शन क समापिका ऑप्शन ख असमापिका ऑप्शन ग यौगिक ऑप्शन ख नाम धातु यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख असमापिका। शुद्धर विपरीत शब्द कौन शुद्धर विपरीत शब्द कौन ऑप्शन क अशुद्ध ऑप्शन ख भूल ऑप्शन ग विशुद्ध ऑप्शन घ ठीक यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क शुद्ध शुद्धर विपरीत शब्द हेउछि अशुद्ध। चलंतु परवर्ती प्रश्न नीर और नीर मध्य पार्थक्य कौन गोटे हस्यकार गोटे दीर्घकार अच्छी नीर और नीर मध्य पार्थक्य कौन ऑप्शन क जल और बसा ऑप्शन ख बसा और जल ऑप्शन ग आकाश और पातल ऑप्शन घ घर और बाहर यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख बसा और जल। तुमे आसिले मु जीवी एठारे आसिले केउ क्रिया ऑप्शन क शर्तमूलक असमापिका ऑप्शन ख समापिका ऑप्शन ग नाम धातु ऑप्शन ख मुख्य क्रिया यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन क शर्तमूलक असमापिका। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा शिक्षादान समय कहार भूमिका मुख्य पेडागोजी गोटे आसीगला एठी ऑप्शन क शिक्षक ऑप्शन ख पाठ्यपुस्तक ऑप्शन क शिक्षार्थी ऑप्शन ख विद्यालय ऑप्शन क शिक्षार्थी। धन्यवाद।